Holy God, we praise you and thank you. Dios Santo, te damos las gracias y te alabamos. Such a blessing to study and worship on Sabbath. Es una bendición tan grande poder juntarnos a estudiar y adorar en sábado, To have the ability to meet around the world, tener la oportunidad de reunirnos, aunque estemos en distintas as we partes del receive mundo, new information. mientras recibimos nueva información. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. Te damos las gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Finished lives, we sing a blemished song. Elder Commander, can you reshare your screen, please? I want to welcome everybody back. Quiero darles la bienvenida a todos de vuelta. This is our second presentation for the day and the last. Esta es la segunda y última presentación del día. In this morning study, we had a short review of the studies that we did in Florida. En el estudio de esta mañana hicimos un breve repaso de los estudios que tuvimos en Florida. We concluded this morning study Concluimos el estudio de esta mañana by trying to understand what component of radical feminism we have not understood properly. tratando de comprender cuál es el componente del feminismo radical que no entendemos completamente. We know the sources. Sabemos las fuentes, It's going to be either inspiration or the secular media. o va a ser la inspiración o los medios seculares, And I'm not trying to make a distinction between which qualitatively is the better source. y no estoy tratando de hacer una diferencia cualitativa acerca de qué fuente es mejor. I'm saying they're both problematic, Ambas tienen problemas. Have I lost my digital whiteboard? Yes, Yes, you did. Okay, I don't know what happened. Okay, we're back. I'm not estamos trying de to say vuelta. that one
source is better than another. No quiero decir que una fuente sea superior a la otra. They've both got problems and they've both got their individual problems. Ambas tienen problemas individuales, So we have to try to work out a path for ourselves to define the terms that we're choosing to use in our own way. tenemos que encontrar un camino para nosotros mismos en el que podamos definir los términos en nuestra propia forma. In our immaturity, in our naivety at the beginning, En nuestra ingenuidad, inmadurez del principio, it was okay to co-opt other people's ideas and their terms of references, terms of reference. era fácil tomar los términos de referencia que otras personas habían creado, Whether it's inspiration or whether it's the secular world. sea la inspiración o las fuentes seculares del mundo. We've been looking at this, I've been trying to push it forward over the last at least 12 months. Hope we can begin to see that there are problems, even if we don't have answers. Esto lo estuve tratando de demostrar en los últimos 12 meses, de que tenemos problemas, por más de que todavía no tengamos las respuestas. I've selected or chosen to use Christ Object Lessons to help us understand a little more about the terms and conditions. Yo traté de tomar palabras de vida del Gran Maestro para poder usarlas para obtener algunos puntos de referencia. The terms and conditions, I mean the definitions that we're using for the word radical. Para términos y condiciones me refiero a qué definición vamos a darle al término radical. We've already discussed, I hope now at least most of us are in agreement of the limitations of feminism. Ya discutimos, y espero que la mayoría estemos de acuerdo, acerca de las limitaciones del feminismo. There is no way that we're going to be able to destroy patriarchy. No hay forma en la que vayamos a poder destruir el patriarcado, At least not in the way that some of us have envisaged. por lo menos no de la manera de que algunos de nosotros habíamos imaginado. When we speak about patriarchy or the world or society, Cuando hablamos del patriarcado, del mundo, de la sociedad, then we could look at Daniel 2, podemos ir a Daniel 2 y mirar, and depending on how you want to view portions of that chapter, y dependiendo de cómo mires algunas porciones de ese capítulo, patriarchy would be what? el patriarcado es qué. So Penny said the statue of Daniel 2. Penny dice la estatua de Daniel 2. Who said? Who spoke? And Alyssa said it's also the mountain. Y Alisa dice también es la montaña. So in our Vespers study yesterday, we discussed those two ideas. En el estudio del viernes de anoche discutimos estas dos ideas. And the promise that that chapter or that prophecy holds out for us Y la promesa que este capítulo nos ofrece is that the stone has the ability to destroy the statue es que la piedra tiene la habilidad de destruir la estatua, and it gives us some context or some idea of the dynamics of that warfare, we can call it that. y nos da algunas ideas de cómo es la dinámica de esa guerra, si es que se quiere llamar así. What do we see in Daniel 2 that highlights or points to what I've just said? ¿Qué podemos ver en Daniel 2 que apunte a lo que yo acabo de mencionar? The destruction of the statue, that the stone
manages to do, la destrucción de la estatua que logra la piedra, that when the stone destroys the statue, that there's also wheat that comes out. so Alyssa's speaking about the harvest, Alisa está haciendo referencia a la cosecha, which is the second model or story that Daniel offers us. que es el segundo modelo, la segunda historia que Daniel nos ofrece. But what information are we given in the chapter that can help guide us to understand how this will work? Pero ¿qué información se nos ofrece en este capítulo que nos ayude a entender cómo funcionaría esto? So I guess many of us are now in the chapter and trying to look for some information. Algunos de nosotros estamos en el capítulo tratando de encontrar información. I'll give you a hand. Les voy a dar una mano. Book of Daniel, Está en el libro de Daniel, chapter 2. capítulo 2. What verse? ¿Qué versículo? So you know it's going to begin after verse 31. Sabemos ya de que va a estar después del verso 31 And it's going to end by verse 45. y que para el versículo 45 va a haber terminado. Okay, I guess that's been long enough. Creo que ya pasó suficiente tiempo. For those online, the people here in person can't see what I'm writing on the board. Para las personas que están online, les cuento que la audiencia que está presente no puede ver lo que yo escribo en el pizarrón. I've already written the answer down. Y yo Verse ya les di la 34. respuesta. Está en el capítulo 2, versículo 34. I'll read the verse and it'll give the translators an opportunity to find the verse and translate it. Voy a leer el versículo. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon its feet that were of iron and clay, and brake them to pieces. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. So what do we know about that warfare? Just from that ¿Qué imagery. sabemos de esta guerra a través de estas imágenes? We know the stone wins. Sabemos que la piedra gana, We know when. sabemos cuándo. When? ¿Cuándo? When does it win the war? When does the fight happen? ¿Cuándo ocurre la guerra? ¿Cuándo se gana la guerra? So it's the time of the feet. We can see that. Es en el momento de los pies, eso lo podemos ver. So we'll just call that the time of the end. Vamos a llamar esto el tiempo del fin. We're at the end of the statue, at the bottom. Estamos al final de la estatua, bien abajo. So we know when that warfare happens, when the statue gets destroyed, it'll be at the end. Maybe that's obvious. Sabemos que la guerra ocurre, la estatua es destruida al final y ahí Alyssa? termina. It's church and state. Okay, so the other thing that Alyssa said is we can pick up iron and clay. Otra cosa que Alisa aporta es que podemos ver que hay material mezclado y de hierro y de barro. And that's church and state. Esto hace referencia a la iglesia y el Estado. And you see that this is a new phase of the statue. It's never been like that in the past. Y vemos que para la estatua esta es una nueva fase porque no fue así en anteriores periodos. So there are two separate entities, two separate materials Vemos dos entidades separadas, dos materiales separados that have now come together and that will be destroyed together.
que se han unido y que van a ser destruidos juntos. One of them's new, Uno es nuevo and the other one is a continuation of a former or an old power. y el otro es una continuación de un poder que ya existía. Now, it doesn't say in the verse itself, we'd have to go to another verse, En este versículo no lo dice, hay que ir a otro versículo, because it doesn't show you this in the first 5 verses. That's 31 to 35. That's the dream. entre el verso 31 y el 35 no te muestra lo que yo voy a decir ahora, ese es el sueño, The description. es la descripción. You'll notice in verse 36, it says, now Daniel gives the interpretation. En el versículo 36 vemos que Daniel da la interpretación. And when you go through the interpretation, Y cuando vemos la interpretación, you get to verse 41, llegamos al versículo 41 and it gives you some extra information there, y esto nos da información extra, which you may have known intuitively, but if you didn't, you can take verse 41 and bring it back into verse 34. Quizás ya podías haber obtenido esta información de manera intuitiva, pero en caso contrario, puedes conectarla con el verso 34. And what's that additional piece of information? ¿Y cuál es esta información extra? In 41 and 42. Que está tanto en el verso 41 como el 42. Two personalities. 2 personalities. Personalidades nuevas. I think we could have picked that up in 34. The iron and Creo the que clay that esto there's 2. podríamos Alyssa? obtenerlo del versículo 34, de que hay dos, el barro y el hierro. That's the same. Wait, start again. Oh, The kingdom shall be divided, but maybe that's the same thing. toes. Vemos los deditos And then with the toes, you can then go to, which used to be a big issue in our movement, y con los dedos podemos ver que solía ser un problema en el movimiento. if we were online, I know we'd know the answer to this question. Si están online ya saben la respuesta a esta pregunta. We're jumping to verse 44, Vamos a saltar al versículo 44 and contextually, what would be the key word there? y contextualmente, ¿cuál es la palabra clave acá? Things. So Tyler said kings, Tyler dice reyes and I have to say yes to that because that's the right answer. y yo voy a decir que sí, que esa es la respuesta correcta, But we had a fight in the movement for a long time, and it wasn't over the word kings. y tuvimos una discusión en el movimiento por mucho tiempo que era acerca de esta palabra. Where are we in time? ¿Dónde estamos en el tiempo? Time of the end. Estamos en el tiempo del fin. Where do you see time in verse 44? En el verso 44, ¿en qué momento vemos el tiempo? Which word? ¿En qué palabra? Is there time? Days. Vemos la palabra día. It says, so we know the days that it's referring to are the last days. Se refiere a los últimos días. And then it speaks about kings. Y después habla de reyes. And which kings is it speaking of? ¿Y de qué reyes está hablando? So Tyler's nodded because he remembers this was a big issue back in the day. Y Tyler está sintiendo porque se acuerda de que esto solía ser un gran tema. Who are the kings that are being referred to? ¿A qué reyes hace referencia? What are your 2 options? Go ¿Qué with that. opciones tenemos? Alyssa said, So, king of the north, king of the south. Alisa dice el rey del norte y el rey del sur.
Where do you see south anywhere in this vision? ¿Dónde ves It's en algún implied. lado acá el rey del sur? Okay, Alyssa said she couldn't see it in the verses. Alisa dice que no lo puede ver en los versículos. If I said to you these things, Si yo a ustedes les digo estas cosas, what does that demand, ¿qué demanda eso? Alyssa? If I said these ones, Si yo digo estos, Specific. if I said pick these ones up, si yo te digo junta estos, Specify. you'd say, vos me vas a decir, Oh, these, okay, not those. I'm just saying pick these things up. si yo te digo junta estas cosas, Okay, so which things? me vas a decir cuáles cosas o qué cosas. In order for the verse to say these things, Para que el versículo diga estos reyes, what must have happened already? ¿qué debe haber ya ocurrido? Tyler? It's already been stated which things. It's already told you what which things they are. Has to have. Ya nos debe haber dicho previamente qué cosas está refiriéndose. So it couldn't be the king of the south because nowhere have you seen the word south in the vision, in the dream. No puede ser el rey del sur porque en ningún momento menciona al rey del sur en esta visión, en este sueño. I think yesterday, Bob gave us Ayer- one of the answers. Bob nos dio una de las respuestas, Thinking. The 10. los 10. So we've got toes. So we've got 10 kings there. That's one choice. Tenemos los 10 deditos, ahí tenemos 10 reyes. And the other choices? Y la otra es, The kings is represented by the sequential kingdoms. Did you hear that online? sí, dice Could you que go translate it? los reyes se refiere allá a los metales que venían en sucesión de poderes en el sueño. O Nebuchadnezzar, thou art a king of kings. Nabucodonosor, vos sos el rey de reyes. And you only have 4 kingdoms, Y tenemos 4 reinos, 4 kings. 4 reyes. So you have to ask yourselves, either the kings that are being referred to are the 4 kings or the 10 kings. Los reyes a los que se refiere o son los 4 reyes o los 10 reyes. The right answer is the 4, by the way. La respuesta correcta, por cierto, es los 4 reyes. Even though if I just let you go on and I would have said the 10 kings, you would have said, Amen. Aunque si yo hubiera seguido y hubiera dicho los 10 reyes, ustedes me hubieran dicho amén. Why did we do all of that? Why are we in Daniel 2? ¿Por qué hicimos todo esto? ¿Por qué vinimos a Daniel 2? Why have we just gone there? ¿Por qué llegamos hasta acá? Prophecy? About the stone in Daniel 2, what does the prophecy promise? So it's about the promise of whether or not we're going to be able to destroy the system of patriarchy. Esto se trata de la promesa de si vamos o no a ser capaces de destruir el sistema, que es el patriarcado. And the vision says, yes, it will happen. Y la visión nos dice, sí, esto va a suceder. So our task is not to believe or not believe. You have to make that choice for yourself. La tarea acá no es si creemos o no creemos, porque eso es una elección que tenés que hacer vos. But it's to work out what defeat looks like. Pero acá nos muestra cómo se nota la derrota And to try to ascertain exactly when in the cycle of this whole vision it actually happens. y tenemos que establecer en qué momento de la visión esto ocurriría.
So if you put Elder Tess and I guess Elder Daniel together, Si pones a la anciana Tess y al anciano Daniel y los unís, one saying patriarchy or Babylon will be destroyed at the time of the end or in the time of the end. uno nos dice que el patriarcado va a ser destruido en el tiempo del fin, And the other prophet says what? y el otro profeta nos dice que Which prophet was that I just said? el profeta que acabo de citar, ¿a quién me refería? This has said Daniel. So I've just mentioned Daniel. Recién hablé de Daniel So the other prophet, y la otra profeta, Tess, Tess, says what? dice que The chapter says what destroys the statue. The el capítulo symbol, nos dice cuál es el símbolo que destruye la estatua, the stone. que es la piedra. We used to call the stone the 144,000. Nos referíamos a la piedra como los 144.000 She's changed the terminology to y ella cambió la terminología a radical feminists. feministas radicales. So radical feminism is the means by which the statue is going to be destroyed. El feminismo radical es los medios por los cuales va a ser destruida la estatua. So we have that promise, that Tenemos assurance, esta promesa, esta seguridad, which I think is quite comforting. que me parece muy esperanzadora, You've not wasted your time, energy, your life being here. de que no están perdiendo su tiempo, su vida, estando acá. Adventism is a dead-end project. El adventismo es un proyecto muerto, It's already failed, ya falló, but it doesn't know it yet. pero no está enterado de esto. And in the scale of the great controversy, it's no longer even part of the story, really. Y en el marco de lo que es la gran controversia, ya ni forma parte de la historia, Because once the stone leaves, you never see mention of that mountain again. porque una vez que la piedra se separa de la montaña no vuelve a ser mencionada. And the only time you ever heard the word mountain used again is when? ¿Y cuándo vuelve a usarse la palabra montaña? Rob? When the stone becomes the mountain. Cuando la piedra se convierte en una montaña, Which I guess is replacement theology. que creo que esta es teología del reemplazo. So we have that promise. Tenemos esta promesa. I think everybody just at the level that we're at should be able to take heart Creo about que en este punto, en el punto que estamos, todos tienen que animarse being in this movement, remaining in this movement, acerca de estar en este movimiento y permanecer en este movimiento, supporting this movement with your apoyar time, este movimiento con tiempo, with your time, your energy, and your financial resources, con el tiempo, con tu energía, con tus recursos financieros, because Adventism is no longer part of this story. porque el adventismo ya no es parte de esta historia. The statue contains everybody else, La estatua contiene al resto de las personas and the only solution is this movement, the stone. y la única solución es este movimiento, la piedra. And even though we have these ideas that the stone or God's kingdom will succeed, Y aunque tenemos esta idea de que la piedra, el reino de Dios va a tener éxito, regardless of our personal commitment, más allá de nuestro compromiso personal,
I shouldn't need to remind you, but I will. No necesitaría tener que recordarles esto, sin embargo lo voy a hacer. We're not just students of prophecy, we're actors of prophecy. No solo somos estudiantes de la profecía, también actores. And if you don't act your part, Y si no haces tu papel, prophecy will end up looking different than it should have La- done. la profecía se va a ver distinta de lo que debería haberse visto, Than it could have done. de lo que podría haberse visto. It could be more successful than it ends up being, if I can say it that way. Podría haber sido más exitosa quizás de lo que termine siendo. So I really want to encourage each of us Realmente quiero To- darnos ánimo, not only remain in the movement, but participate in it. no solo a quedarnos en el movimiento, sino que podamos participar. Regardless of whether or not there are Levites or Nethinims coming in, it's worth your while remaining faithful. Más allá de si van a venir o no los levitas y los netineos, vale la pena mantenernos fieles. Now, in the past, En el pasado, like even last week, incluso quizá la semana pasada, the way that warfare is prosecuted, it's carried out, people had misunderstandings over. la forma en la que ocurre esta guerra, las personas tenían malos entendidos respecto a esto. So the statue is not going to be destroyed by voting. La estatua no va a ser destruida a través de que participemos votando. If Harris wins in November, Si Harris gana la presidencia en noviembre, either things are going to be different than many of us think, or it's just, I'll use the word delayed because I anticipate it's sooner rather than later. si Harris gana, quizás las cosas se retrasen. So I'm sorry, but that was a follow-on sentence which doesn't help translate. So I'll start again. It was too long for them. Voy a repetirme. Whoever wins in November, Sea quien gane en noviembre, the story doesn't change. la historia no cambia. The end still demands the destruction of the systems of this world. El final demanda que se destruyan los sistemas de este mundo. We're the only entity that has been created and designed to do that work. Nosotros somos la única entidad que ha sido creada y diseñada para realizar ese trabajo. And our purpose is to understand the instruction book, if you like. Y nuestro propósito es entender el manual de instrucciones, si quieren ponerlo así. We should vote for the rights, the correct side, not the right side, the correct side. Deberíamos votar por el lado correcto, But whatever you do, destruction is coming. pero más allá de lo que hagas, la destrucción va a ocurrir. And hopefully we've already demonstrated Y espero que allá hayamos demostrado if you work within the system, you only get minimal change. que si trabajamos dentro del sistema solo obtenemos un cambio mínimo. And voting for the left or the Democrats in the United States model doesn't cure or fix the problem. Y votar por la izquierda o el Partido Demócrata en los Estados Unidos no arregla el problema, The whole system is based upon patriarchy. porque todo el sistema está basado en el patriarcado. Whatever the gender or the political views of the leading figures in that party. Más allá del género o de las visiones políticas que tengan las personas que conforman el partido. I'm not arguing that they're the same. They're not. They're No, very different. No estoy argumentando que sean iguales los partidos, no, son muy diferentes. But the left isn't the cure for the right.
pero la izquierda no es la cura para la derecha. So if we know that the social change or the social reform that we thought was the answer is not the answer, Si sabemos entonces que la reforma social que pensábamos que era la respuesta no es la respuesta, that's all liberal, porque eso es liberal, and we say we're radical, y nosotros decimos que somos radicales, then what does the radical bit mean? ¿qué entonces quiere decir este pedacito de radical? I'm not saying Christ Object Lessons is the only place or even the best place. No digo que Palabras de Vida del Gran Maestro sea ni el único lugar ni el mejor lugar, I'm just saying Christ Object Lessons is a place to try to help us. sino que este texto es uno de los lugares que puede ayudarnos. We're in paragraph 2. Estamos en el párrafo 2. Christ Object Lessons. Palabras de Vida del Gran Maestro. In the English, it's page 76, paragraph 2. En el español es 54.2. So the introductory thought El pensamiento introductorio is that Christ is doing some presentation and there are enemies in their midst. es que Cristo está haciendo una presentación y dentro de la audiencia hay enemigos. And their argument, the enemy's argument, Y el argumento que tenían los enemigos is very similar to the argument that we have made for ourselves, I think. es muy similar al argumento que hemos hecho en contra nuestra, creo. How is this kingdom of Daniel 2, ¿Cómo es que este reino de Daniel 2, how's this kingdom going to be set up cómo va a ser armado with this group of people in front of us? con estas personas acá, este grupo, enfrente de nosotros? We have this unpretending teacher Tenemos a este maestro que humilde. Can someone tell me what unpretending means? ¿Alguien me puede decir qué significa unpretending? It just means obviously someone who doesn't pretend, Y esto quiere decir alguien simplemente que no pretende, but it has a sort of a connotation. What does it mean to be unpretending? ¿qué significa sin pretensiones? Kathy? Sincere. Kathy says unpretending means sincere. Katy dice que esta palabra significa sincero. Bob? Genuine. Genuine. So Genuino genuine dicen también. genuine is a synonym of sincere. So we're saying Genuino very es similar things. sinónimo. Anyone else? Not pretentious or false. Not false. I'll go with not false. Sin fuerza, voy a decir. Small. Small. Pequeño. Some people might not know pretentious when you translate. That's why it's a simpler word. So we've got sincere, genuine, not false, and small. También pequeño, que no sea falso. Y honesto y sincero. Charlie, where'd you get small from unpretending? ¿De dónde sacás pequeño de unpretending? That to me, unpretending is, I mean, you can see it in the paragraph itself, but to me, it's very much a synonym of unassuming. Okay, so another word we've got is unassuming. Otra palabra que tenemos es unassuming, que quiere decir Humble. sin pretensiones también. So we have humble as well. También humilde. Bob?
Least of these. Least of these. Least of these, does that translate okay? El más pequeño de estos, ¿también eso se traduce? Okay, we'll go with those. Vamos a ir con estos entonces. How is this weak movement, this weak leader, going to create a movement that will take over the world? ¿Cómo es que este movimiento débil, este líder débil, va a crear un movimiento que pueda tomar el mundo? They have no riches, no power, and no honor. No tienen ni riqueza, ni poder, ni honor. What does it mean they have no honor? ¿Qué significa no tener honor? It clearly doesn't mean that it's not an honorable people or an honorable movement. Doesn't mean that. Claramente no significa de que no seamos honrados. So Tyler said honor in this context is influence. They don't have any influence. Tyler dice que en este contexto se refiere a que no tenemos una influencia. Kathy? No recognition. Katy dice que no tenemos reconocimiento. Without riches, power, and if we say influence, Si no tenemos How- riqueza, poder o influencia, how can they create a kingdom? ¿cómo se puede crear un reino? So it says riches, power, and honor. Dice riqueza, poder y honor. What is riches, power, and honor? ¿A qué se refiere riquezas, poder y honor? Bob said Christ. Bob dice a Cristo. Anyone else? What is ¿Alguien más? riches, power, and honor? ¿A qué se refiere riqueza, poder y honor? Carol said it's the world. Acá dicen que es el mundo. So the riches, power, and honor is the world. Las riquezas, el poder y el honor se refiere al mundo. Can you see that it's not referring to Christ, Bob, in this context? ¿Ves, Bob, que en este contexto no se refiere a Cristo? Good. So if it's the Sí. world, Si se refiere al mundo, we'll call it the system vamos a decir el sistema or society, o la sociedad, and the catch-all phrase that we use or word, y la palabra que vamos a usar o la frase, we'll call it patriarchy. vamos a decir patriarcado. So it says, unless you have patriarchy, Acá dice entonces, a no ser que tengamos patriarcado, how are you going to establish a new kingdom? ¿cómo has de establecer un nuevo reino? I want us to see that in that sentence, the second to end sentence of the first paragraph, is what we've been discussing over the last few classes. Quiero que vean que la última oración del primer párrafo es lo que estuvimos discutiendo en las últimas clases. So using our language, Usando nuestro lenguaje, what are the Pharisees saying or thinking or saying to themselves, to one ¿qué es lo another? que están pensando los fariseos y están discutiendo entre ellos? When they're observing or commenting on Christ's movement. Cuando están observando y comentando el movimiento de Cristo. So the Pharisees are comparing it to their kingdom. Los fariseos lo comparan con su reino. I'll give you a clue. 2,000 years ago, Les doy una pista, hace 2000 años, the Pharisees had worked out something los fariseos habían descubierto algo that at study number 1/2 in Florida, we hadn't learned yet. es algo que para el estudio segundo que hicimos en Florida nosotros todavía no habíamos aprendido. Bob? Earthly kingdom building. Earthly kingdom building?
No? ¿Cómo se construyen Lisa? los reinos terrenales? No. Go ahead. To work within the Roman system. If you want to win, Que si querés ganar, you have to work within the system. tienen que trabajar dentro del sistema. Some people might call it the revolving door, if you're familiar with that term. Algunas personas pueden decir esto, la puerta que gira, que es giratoria, But si estén they familiarizados con esta palabra. they say if you don't work along the same principles and guidelines as us, you can't beat us. Si no jugás con las mismas reglas que nosotros, no podés ganarnos. Because what is Jesus saying, even if he's not literally saying it? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, incluso si no lo hace literalmente? I'm going to create a new kingdom. Voy a crear un nuevo reino Finish the bit off y on principles that are different. sobre principios que son distintos. That sentence begins with the word how, but it's actually without. La oración comienza con la palabra cómo. So they're saying Jesus is claiming he's going to create this new kingdom. How? Entonces están discutiendo sobre cómo iba a crear Cristo este nuevo reino. Outside of the system. Outside of the system. ¿Cómo iban a crear esto afuera del sistema? And the Pharisees already know that you can't do it. Y los fariseos ya sabían de que esto no se podía lograr. You can't beat the system by working outside of it. No se le puede ganar al sistema trabajando por fuera de él. If you can't beat them, Si no puedes contra ellos, someone shouted out to join them. úneteles, dijeron por acá. So I'm not guilty of saying that. Yo no dije eso, así que bueno. But that's what you're forced to do. Esto es lo que tenemos que hacer. And if you're not going to get into bribery and corruption, Y si no te vas a meter en las coimas, en la corrupción, what's the result? ¿cuál es el resultado? No change. No hay Status cambio. quo. Va a haber status quo. And that's why they noted contemptuously. They're just laughing. Entonces por esto están diciendo esto de manera que se ríen, se burlan. I want us to see that we have, I'm going to call it a second witness, Quiero que vean que tenemos un segundo testigo and it's inspired, y que es inspirado, and we haven't done any manipulation, any kind of parabolic thing with that. It's just straight reading. y esto es una lectura sencilla, no hemos hecho nada parabólico, no le dimos ninguna vuelta. That confirms the conclusion that we've come to ourselves. Esto confirma la conclusión a la que llegamos por nosotras mismas. You have to work within the system. Tenemos que trabajar dentro del sistema. And if you do, Y si lo haces, you'll never defeat it. nunca vas a ganarle. They'll throw some scraps to you, Te van a tirar algunas migajas, like equal pay, por ejemplo, paga igualitaria, and say, job fixed. y te van a decir, esto ya está resuelto. Or O anybody can try to be the president or the CEO. cualquiera puede intentar ir por la presidencia o un puesto de liderazgo en una empresa. And I mean that genuinely. I don't think it's fake, the offer. Y la oferta yo creo que es genuina, que no lo dicen de manera falsa, Because they know, the porque Pharisees saben, know, los fariseos, in order to get to that level, que para llegar a ese nivel you've had to think and behave the same way they do. tenés que pensar y comportarte de la misma manera que lo hacen ellos. And then they can let you into the White House.
Y entonces vas a conseguir la Casa Blanca or in China, the Red House, o en China la Casa Roja and nothing will change y no va a cambiar nada, because the institutions are pretty fixed. porque las instituciones están muy rígidas. And just having a woman at the top, even a radical woman, won't make, I won't say any difference, but it won't make enough difference. Y tener una mujer, aunque sea progresista, en la cúpula de esta estructura, no va a ser una diferencia suficiente. So I don't know if that's news for all of us or if it's the disappointment. No sé si esto es no una novedad para algunos de ustedes o es algo que les da desesperanza Or maybe just depressing. o es algo depresivo. I think it's the reality because it says it, we haven't done any interpretation, and it's the second witness to our study. Yo creo que esta es la realidad, este es el segundo testigo que hemos encontrado en este estudio. So Jesus can read all of their thoughts. This is clever. Jesús es inteligente y puede leer todos sus pensamientos. By the way, we could have read their thoughts as well. Y por cierto, nosotros también podríamos haber leído sus pensamientos. I don't think that's actually a supernatural phenomenon that's going on. Creo que acá no está pasando nada sobrenatural. Right? I just said it couldn't be supposed to represent us. When you see the dynamics, the power play, it's obvious what they're thinking. Cuando ves las dinámicas, el juego de poder, es obvio lo que están pensando ellos. Kathy said he knows them, he knows how they think. Y Katy dice, Jesús los conoce y sabe cómo piensan ellos. So then Jesus launches with the question in Mark 4:30. Y a partir de ahí Jesús empieza las preguntas He does the tautology straight off the cuff. y de una saca la, Answering the contemptuous thought of the Pharisees. y directamente va a responder los pensamientos de los fariseos. What are the Pharisees doing? ¿Qué es lo que están haciendo los fariseos? You know the answer to what they're doing by Jesus' question. ¿Sabes la respuesta a lo que los fariseos están haciendo mirando las preguntas de Jesús? So the Pharisees are comparing kingdoms. Los fariseos están comparando reinos And like all of us, y como todos nosotros, they fall into a trap. se han caído en una trampa. They say, we live Dicen, in a refined world. vivimos en un mundo refinado, We have this system which was given to us by God, so it has a divine authority to it. tenemos este sistema que nos fue dado por Dios, que tiene una autoridad divina, And therefore, it's the gold standard, if I can say it that way. y por lo tanto es la regla de oro, por decirlo de alguna manera. And what's the gold standard today? ¿Y cuál es esta regla de oro hoy en día? It's the same one, Es la misma, because this land is the glorious land. porque esta tierra es la tierra gloriosa. I think you don't even have to be a religionist to agree or accept that the greatest place to live in the world is the United States. It really is a great place to live. Creo que ni siquiera tenés que ser de alguna religión para creer que Estados Unidos es el mejor lugar para vivir, Just like they believed Israel was. tal como creían en su momento de que lo era Israel. So if you're going to replace us, Si van a reemplazarnos, and we've gone to a lot of work to create our institutions, refine them, y nosotros trabajamos mucho para crear las instituciones y refinarlas,
What are you going to do? ¿Qué van a hacer ustedes? What will you replace us with? ¿Con qué nos van a reemplazar? We'll take a contemporary example. Podemos tomar un ejemplo contemporáneo. There's a problem in the 3 branches of government today here. Hoy en día hay un problema con las 3 ramas del gobierno. So no one's saying, let's have 6 branches Nadie dice tengamos 6 ramas or 1 or none. o tengamos una sola o ninguna. They say that's not the problem. Dicen, ese no es el problema. All you need to do is replace the judges. Lo único que necesitas hacer es reemplazar los jueces. For those inclined to view it in that way, get rid of the corruption. Para aquellos que se inclinan a verlo de esta manera, esto significa sacar a la corrupción. And that's what the Pharisees think. Y eso es lo que piensan los fariseos. And I'm afraid to say that's what many of us think. Y tengo miedo de decir esto, pero es mucho de lo que piensan algunos de nosotros. Just have a decent president and it's okay. Si tenemos un presidente decente, con eso alcanzaría. I'm not saying don't vote for Harris, Yo no estoy diciendo que no voten a Harris, but she's not going to fix anything. pero ella no va a arreglar nada. It's just the same system with someone, if we can put it in this context, less corrupt. Es el mismo sistema y en este contexto sería con alguien menos corrupto. I want us to see that the Pharisees think like we do, or actually we think like the Pharisees. Quiero que vean que los fariseos pensaban como nosotros, o mejor dicho, nosotros pensamos como lo hacían ellos. And that's the right way to think, Y esta es la manera acertada de pensar, because it's the human way to think. porque es la forma humana. It's how societies are created, it's how families operate. Es como se fundan las sociedades, cómo operan las familias. We'll call it refinement Vamos a llamarlo refinamiento and creatures of habit. y ser criaturas de hábito. And so Jesus says, Y Jesús dice, when you speak about me, about my kingdom, cuando ustedes hablen de mí, de mi reino, what do we call that kingdom today? ¿cómo le llamaríamos a ese reino hoy en día? Radical feminism, El feminismo radical, but specifically our version of it, when you speak about us, pero específicamente nuestra versión de eso, cuando hables de nosotros, we know this is a rhetorical statement in Mark 4:30. Mark 4:30. It's a rhetorical statement he's making. sabemos que es una pregunta retórica la que hace en Marco 4:30. What is Jesus saying? ¿Qué es lo que dice Jesús? We'll begin the sentence together. Vamos a empezar la oración juntos. You cannot. No podés. You cannot do what? ¿No podés qué? You cannot compare No podés comparar you ready? We'll do that at the end. Vamos a hacer esto al final. Sure, we'll go with radical feminism Vamos a ir con el feminismo radical in parenthesis, y entre paréntesis, not their version of it. no la versión de ellos. If we say from the perspective of Jesus, my version of it, Si lo decimos desde la perspectiva de Jesús, estaríamos diciendo mi versión. we'll call it my kingdom Vamos a decir mi reino. with what? ¿Con qué? What can you not compare it to?
¿Con qué no podés compararlo? Listen. You can't compare it with patriarchy. No podés compararlo con el patriarcado. We'll give a few sort of synonyms Vamos a dar algunos sinónimos with the world. con el mundo, We've already called it the system. con el sistema, que ya lo hemos dicho así, With patriarchy. con el patriarcado. Anything else? ¿Algo más? We'll go with that. Vamos a ir con eso. Earthly Los kingdoms. reinos terrenales. When you go and try to understand God's kingdom, it cannot be compared to earthly kingdoms. Cuando vamos a comparar el reino de Dios, no lo podemos comparar con los reinos terrenales. Ellen White now doubles down on that Y Elena de White ahora refuerza esto and says in earthly governments, there was nothing that could serve for a similitude. y dice que entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir para establecer una semejanza. Use the same phrase that we did. No civil society could afford or offer as a suitable symbol. Y usa una frase que ya hemos usado nosotros: ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Who actually believes that? ¿Quién cree esto de verdad? Bob says he believes it. Bob dice que él cree. Ryder says he doesn't believe it because he's not put his hand up. Alguien no lo cree porque no levantó la mano. Oh, was that you do believe it, Kathy? Alyssa, you believe it? Kathy dice que, Alisa, So, okay, so we're getting more people to believe it. hay más personas que lo creen ahora. Depends what that means. Sorry? I guess it depends what that means. Oh, now Tyler's getting clever. Depends what it means. Y Tyler dice, se está poniendo inteligente, está diciendo, depende de qué signifique esto. So we all should have known that was our first clause. Esta es la primera cláusula que teníamos que mirar. Who invented thrones? ¿Quién inventó los reinos? Who invented crowns? ¿Quién inventó las coronas? Who invented people standing by the side and waving fans over you? ¿Quién inventó que la gente esté al costado del camino y te God. mueva palmas? We got Dios. God for all of those answers. Dios hizo todas estas invenciones So when we go to the world y cuando vamos al mundo and they're doing all of those things, y están haciendo todas estas cosas, and I'd say, where shall we liken that king with? ¿a qué compararemos ese rey? Kathy? Yes is a substitute for God. I think. Esto es un sustituto para Dios, creo. The earthly kingdoms are all modeled after God's kingdom. Los gobiernos terrenales están todos moldeados a partir del reino celestial. This is God's government. Este es el gobierno de Dios. Bob. I don't think earthly kings do a good job of serving the people. So, Bob says earthly kings don't do a good job. Bob dice que los reyes terrenales no hacen un buen trabajo. The Pharisees said, Los fariseos dicen, if you want to bring down our kingdom si querés bajar nuestro reino and you want your own one, y querés otro reino tuyo, you're going to need to work by the same rules: riches, Vas a power, tener- honor.
que operar bajo las mismas reglas, que son las riquezas, el poder y el honor. And what changes? ¿Y qué cambia? There is a change. What is the change? Hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Bob just told us. Bob nos acaba de decir, You mean the law? So Kathy says it's the law that changes. Katy dice que cambia la ley. It's going to happen in November. Va a pasar en noviembre King esto. change, the ruler change. Tyler says the only thing that changes is the ruler. Tyler dice, lo único que cambia acá es quién es el dirigente. You swap a bad king with a good king. Sacas y cambias un mal rey por uno bueno. I think that's what you just said, Bob, yes? The bad king's here. Creo que acabas de decir eso, Bob, ¿no? Que acá hay malos reyes. But the kings are there sitting on thrones, having people wave fans over them because they got all of that from heaven. Pero los reyes están ahí sentados mientras se los abanica porque sacaron todas esas ideas del cielo. Okay, if you don't like that one, So they're comparable. marriage. Vamos al matrimonio. Marriage is a kingdom, El matrimonio es un reino. Ellen White says as much, Elena de White dice esto. or a business, O un negocio. and that's straight out of the heaven hymn book, playbook. Y esto es sacado así mismo del librito del cielo. Armies, slavery, generals, Los ejércitos, los generales, todo esto es sacado. human beings are created in the image of God. They will create societies in the image of heaven. Los seres humanos creados a imagen de Dios crean sociedades civiles a imagen del cielo. Okay. I'll open it up to concerns, questions. Estoy abierto a escuchar sus preocupaciones y sus preguntas. Let me repeat and summarize succinctly, Voy a- hopefully. Repetir y poder abreviar. Jesus says, Jesús dice, if you're asking about my kingdom, si están preguntando por mi reino, don't compare it to your kingdom. no lo comparen con el suyo. Ellen White says, Elena de White dice, there is no earthly government, no civil society that can be a comparison to God's kingdom. que no hay ninguna sociedad civil que pueda ofrecernos una comparación para el reino de Dios. Completely different, apples and oranges. Completamente diferente, manzanas y naranjas. I asked if it's true. Most people Yo said yes. pregunté si esto era verdad y la mayoría me dijo que sí. So then I gave a couple of examples, Incluso me dieron un par de ejemplos, kings and slaves, los reyes, los esclavos, armies, los ejércitos, marriage, el matrimonio, and asked where all of those societal models came from. y yo pregunté, ¿de dónde salieron todos estos modelos sociales? And I think they came from heaven, Y yo creo que salieron del cielo. which means they're comparable to heaven. Esto significaría que son comparables al cielo. So that's what I'm saying. Eso es lo que estoy diciendo. Don't know what everybody here thinks about that. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes acerca de esto. Kathy? Okay, because Kathy says they've been corrupted. Katy dice que han sido corrompidos. So Kathy's saying the Pharisees were correct. Katy dice de que los fariseos estaban correctos. Just have Harris as the leader and everything's okay. Si pones a Harris como presidente, va a estar todo bien. New king. Nuevo rey, nueva reina. Go ahead, Kathy. That the
kings, slaves, generals, armies, and marriage came from heaven, but the earthly version is being co-opted and counterfeited by Satan. So Kathy says there have been, she said co-opted, so I'm going to use the word hijacked. Katy dice que han sido tomados por la fuerza. Then Kathy said they've been counterfeited. Después Katy dijo que fueron falsificados. I'm going to say I don't think so. Y yo voy a decir que no me parece que esto sea así. I'm not saying they're not corrupt. No estoy diciendo que no sean corruptos. If you have a counterfeit, Kathy, Tenés una falsificación. what does, to have a model of counterfeit, what does it demand? Si tenés un modelo de falsificación, ¿qué es lo que te demanda esto? It demands having the truth to be really close to it, which means you can. With what comparison? Si tenés una falsificación, quiere decir que hay un verdadero que es muy similar a la falsificación y por lo tanto podés compararlo. If you go down the route of it's a really ugly thing, you're comparing it then to the kingdom of heaven, which Jesus says you can't do. And you're saying you can. Jesús dice que no podemos compararlo y acá me están diciendo que sí, que podemos compararlo. I'll go with the counterfeit. It's rubbish, but it's the same. Voy a ir con el counterfeit, que es una basura, pero es igual. And to even use the model of counterfeit demands that you believe that they're comparable. Y para usar el modelo de falsificación se requiere a priori que vos pienses que son comparables. Are we on the same page now? Estamos en la misma página. Okay, so either this is a whole bunch of rubbish or with there's something that we're not seeing. O esto es todo una gran montaña de basura, o hay algo acá que no estamos entendiendo. Tyler, Alyssa, Bob. Tyler, Alisa y Bob. So we initially started by saying the Pharisees were wrong. Stop there. Can you hear that? Translate if you can. Y iniciamos esto diciendo que los fariseos estaban equivocados. You said that, oh, sorry. Yeah. And you said that was similar to saying all we have to do is swap Harris out for Trump and we're good, we're golden. Y después dijimos de que si cambiáramos a Harris por Trump, estaríamos bien, estaríamos bien. If they are comparable and we use the idea of the counterfeit, for instance, then Si son comparables y usamos la idea de la falsificación, por ejemplo, then wouldn't that make the Pharisees right? ¿no Because significaría esto de que los fariseos tenían razón? all you're saying is that you have two kingdoms and there's just some difference between the two of them, but for all intents and purposes, they're very much the same. Porque estaríamos diciendo de que hay dos reinos y que son bastante similares en just need to general, swap con out algunas some pieces. diferencias chiquititos que hay que I'm not cambiar saying algunas that's right, I'm just piezas. saying No estoy Just diciendo que do esto that. sea correcto. out loud. Wait. Did you get all of that, or did you need to repeat something? I got everything. Okay, so we've got all of that. Was that a question or a statement, Tyler? Oh, ¿Esto es una pregunta o una Okay. declaración? So Ambas. when I said all of that bad thing about the Pharisees, Cuando yo dije todas esas cosas malas acerca de los fariseos, and I said it contemptuously, y lo dije de una manera de pelea, I'm not saying I tried to deceive people. I know it sounded like I was giving my opinion, no quiero que piensen que los traté de engañar, pero no quiero que haya sonado como que yo estaba dando mi opinión.
but I think I'm actually giving Ellen White's opinion. Lo que yo estaba dando, me parece, es la opinión que tenía Elena de White. Because this is her story. Esta es la historia de ella, And if we say that she and the Christ are in lockstep together, then it's the same story that Christ is telling. si decimos de que ella y Cristo iban juntos, caminaban juntos, es la misma historia que están contando. I just made it sound like it was mine. Yo solamente hice que esto sonara a que era yo. So the summary of what Tyler has just said, El resumen de lo que dijo Tyler recién the Pharisees are correct, es que los fariseos tenían razón and Jesus is doing some kind of double talk here. y acá Jesús tiene algún tipo de doble discurso. So double talk means to misrepresent your opponent. Y esto quiere decir que representás erróneamente a tu oponente. And so I want us to see that. Quisiera que veamos esto. This was meant to help us, Esto se supone que nos tiene que ayudar, and I feel like we're back at square one, pero parece que hubiéramos vuelto al principio. dealing with these difficult prophets. Estamos lidiando con estos profetas difíciles. So the evidence infers that the Pharisees are correct. La evidencia infiere entonces que los fariseos tenían razón. Keep the system, just swap out the bad people for the good. Que hay que mantener el sistema y cambiar la gente mala por gente buena. And then Jesus says, Y Jesús dice entonces, can't do that. no se puede hacer eso. You have to have a completely new design. Hay que diseñarlo por completo de nuevo. So I want us to see this dichotomy, this problem, the tension that we have. Quiero que veamos esta dicotomía, la tensión que existe. And so far, the evidence seems to point in favor of the Pharisees. Y hasta ahora la evidencia parece que apunta en la dirección de los fariseos. Which then means we have to try to understand what Christ meant. Y esto significa que tenemos que tratar de entender qué quiso decir Cristo. Tyler. The problematic statement is technically not what Christ said. It's what You can translate? Esto pero técnicamente no es lo que dijo Cristo, it's what Ellen White said. sino lo que dijo Elena de White. Christ doesn't mention anything about earthly governments. He just pivots to a mustard seed. Jesús no menciona nada de los gobiernos terrenales, directamente va al grano de mostaza. And if you will agree with that, No sé si ustedes están de acuerdo con esto. throw Ellen White under the bus. Tirar a Elena de White abajo de un camión. Okay, so most people agree with what Tyler said. La mayoría parece que está de acuerdo con lo que dijo Tyler recién. Penny. Is Penny. Ellen White's reading of Mark 4:34 La lectura que hace Elena de White de Marco 4:34, reasonable? razonable. She says that verse means this. Ella dice, este versículo significa tal cosa. You can't compare God's kingdom with earthly kingdoms. No puedes comparar el reino de Dios a los reinos terrenales. And if you just read the words literally from Mark, Y si tomas las palabras literales de Marco, it says, what do we compare God's kingdom with? dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? So is she translating or commenting on the verse correctly? ¿Ella está comentando el versículo de manera acertada?
If she is, Si lo está haciendo, then Jesus and her are in the same space. entonces Jesús y ella van a estar en el mismo lugar. And if she's misrepresenting the verse, you've got to show where the misrepresentation is. Y si ella está representando erradamente el versículo, hay que entender dónde estaría eso. Because Ellen White's clever. Porque Elena de White es inteligente. She says, when you read those two sentences, that verse, it means this. Cuando lees estas dos oraciones, significa esto. Anyone else? If Penny's still thinking? ¿Alguien más Melissa? que estuvo pensando? Or I think it's Uruguay, Sorry? but Iceland or Uruguay. That have as close to a egalitarian society. Iceland or Uruguay, you said? Is that Uruguay? Islandia o Uruguay. Does that answer our question here? Or a different thought? About the earthly kingdom, oh, okay, so Is Ellen White interpreting Mark 4:30 correctly or wrongly? Elena de White interpreta Marco 4:30 de manera correcta o incorrecta. I think she's making an application. And I think she's correct in her time. So Alyssa said she's making an application and she's correct in her time. Alisa dice que piensa de que ella estaba haciendo una aplicación que era acertada para su dispensación o su tiempo. Alyssa, just tell me what the literal reading of verse 30 means. Decime por favor, Alisa, cuál es la lectura literal del versículo 30. To compare, Wait, wait, wait. What's that? there's nothing to compare the kingdom of God with on earth. So Alyssa said you can't compare the kingdom of God with anything on earth. That's what the verse actually means. Alisa dice que el versículo significa que no hay nada acá para comparar el reino de Dios. But that's exactly what Ellen White says it means. Pero eso es exactamente lo mismo que dice Elena de White. There's no dispensationalism in that. No hay nada dispensacional ahí. So you said she's accurately interpreted the verse. Entonces me estás diciendo que ella interpretó el versículo de manera correcta, Which means her and Christ are in the same space. que significa esto de que ella y Cristo están de acuerdo en esto. And I think Tyler was intimating that they weren't. Y a mí me parece que Tyler estaba sugiriendo que no estaban de acuerdo. Okay, anyone else want to comment? ¿Alguien más que quiera comentar? Okay, I personally think she's accurately interpreted the verse. Yo personalmente creo que ella interpretó el versículo de manera acertada. Could be wrong, but Podría equivocarme yo, pero Tyler. So I don't think she is misstating the verse or misunderstanding it. yo no Translate. creo de que ella estaría mal representando el versículo. I think that her statement becomes problematic when you see that they are comparable. Creo que esto se torna en algo problemático cuando vemos de que sí es comparable. So if you make that statement, Entonces, si haces esta declaración, then Mark 4 is problematic. entonces es Marco 4 el que es problemático. Possibly, I'm not sure. There has to be something else, another point of comparison that's not comparable. Some other Tiene- element. Tiene que haber algún otro elemento de comparación. So the last comment that Tyler just made
That's what we need to discover. Lo que tenemos que descubrir es eso último que dijo Tyler. So Jesus says you can't compare it. Ellen White says you certainly can't. Jesús dice, no se puede comparar. Y Elena de White dice, seguramente que no se puede comparar. So she's doubling down on Christ's word. Ella refuerza las palabras de Cristo And we all know that they're wrong y todos sabemos de que los dos están equivocados at a basic level. en un nivel básico. So that means we need to go and try to understand what it is that they both meant, if they meant the same thing. Entonces tenemos que volver a estudiar qué es lo que quisieron decir y ver si habían querido decir lo mismo. And I'm hoping, Y yo espero, because this is her chapter, porque este capítulo es de ella, that she's going to thread the information together to point us in the right direction. que ella vaya a hilar la información de manera que nos apunte en la dirección correcta, Which we will save for another study because we run out of time. y esto vamos a guardarlo para otro estudio porque ahora nos quedamos sin tiempo. I want to thank everybody for Quiero joining darle us. las gracias a todos por unirse a esta presentación. I think I meet together with you in just about a month's time. Y más o menos en un mes nos volveremos a encontrar. It's still technically the same time on Sabbath, but I'm in a different time zone. So if you're international, you have to look to the chart. It's actually a different time for people joining internationally. Yo voy a estar en otro uso horario, así que después tienen que fijarse qué horario les tocaría. Okay, it's been left to me to thank everybody for joining us. Me dejaron a mí la tarea de agradecerles a todos por unirse. If you have the opportunity, please review the 2 studies from today in connection with the studies last week. Si tienen la oportunidad, por favor repasen los estudios que se dieron hoy con los estudios que se dieron el fin de semana pasado. And please try to take the opportunity to read A.T. Jones' Advent Review and Sabbath Herald article, if you get a chance to do that. Y si tienen la oportunidad, también tómense el tiempo de leer el artículo que escribió A.T. Jones, que está en la review. I wish everybody a good week and a blessed Sabbath. Les deseo a todos y todas una bendecida semana y un bendecido sábado. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.